सजदे से उठते वक्त, चाहे आप 2 सजदों के बाद उठें या तशहुद के बाद उठें, क़याम में जाने के लिए जब भी आप उठेंगे, तो इसके हवाले से वो क्रिटिकल हदीस है जो मैं अक्सर उलमाए अरब के रद में पेश करता हूं। सारे उलमा नहीं, जो लोग जलसा इस्तराहत छोड़ चुके हैं, उसमें इमाम काबा भी शामिल है, उन्होंने एक बहुत बड़ी सुन्नत छोड़ दी, और ऐसी सुन्नत जिसका हुक्म फरमाया है सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6251 नंबर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं मुबारकबाद पेश करूंगा पाकिस्तान के अहले हदीस को और इंडिया के अहले हदीस को। शुक्र है उन्होंने सऊदी अरब की उस तकरीर में वो सुन्नत छोड़ी नहीं है। ये लोग स्ट्रिक्टली सुन्नत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अमल करते हैं। हमारे जमातुल मुस्लिमीन वाले भाई भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो भी इस सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं कि जलसा इस्तराहत वो करते हैं। तशहुद के बाद तो उठना ही है, ज़ाहिर है कि 2 सजदों के बाद बैठकर उठना, ये जो दूसरा बैठा जाता है इसे जलसा इस्तराहत कहते हैं। पहले वाला तो 2 सजदों के दरमियान है जलसा, दूसरा है जलसा इस्तराहत। सही बुखारी में 6251 नंबर हदीस है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक। और उसी हदीस के तहत मैं ये भी कहता हूं कि ये नमाज की ब्रेकें हैं 2, याद रखें, एक जलसा इस्तराहत और दूसरा रफुल यदैन। आप बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़े, बड़ी तेजी से पढ़ी जाती है, लेकिन जब आपने रफुल यदैन करना है, सही वाला रफुल यदैन जिसे कहते हैं ना सुन्नत के मुताबिक, सुकून के साथ, जिस तरह हमारे जमातुल मुस्लिमीन वाले करते हैं, या ये 2014-15 मॉडल जो अहले हदीस हैं, वो पुराने मॉडल नहीं, वो तो ऐसे करते हैं। ये सऊदी अरब के मौलवी ऐसे करके रफुल यदैन करते हैं ना, जो ये सुन्नत के मुताबिक रफुल यदैन है, जिसमें सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के सामने हैंड्स अप करना। तो ये वाला जो रफुल यदैन और जलसा इस्तराहत, यानी कि आप दूसरी रकत में, पहली रकत में और तीसरी रकत में बैठ के फिर खड़े हो, ये नमाज की स्पीड को तोड़ देता है, ये नमाज की ब्रेकें हैं। तो सही बुखारी 6251 नंबर हदीस कि एक सहाबी ने बड़ी तेजी से नमाज पढ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सलाम अर्ज किया, आपने जवाब दिया वालेकुम सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तू नमाज दोबारा पढ़, तूने नमाज पढ़ी नहीं है, इतनी तेज नमाज थी। 3 दफा इसी तरह हुआ। चौथी दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे नमाज का तरीका सिखा दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी तुम नमाज का इरादा करो तो अच्छे तरीके से वुजू करो, फिर किबला रुख खड़े होकर तकबीर बुलंद करके क़िरात करो जितनी मुयस्सर हो, सूरह फातिहा और साथ जितनी भी आयात, कम से कम 3 आयात। उसके बाद सुकून से रुकू में जाओ, रुकू के बाद सुकून से खड़े हो जाओ हत्ता कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाए। फिर सजदे में सुकून से जाओ, फिर सजदा करने के बाद सर उठाओ और 2 सजदों के दरमियान सुकून से बैठ जाओ, हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाए। फिर दूसरा सजदा करो, फिर दूसरा सजदा करने के बाद भी सुकून से बैठ जाओ और फिर इसी तरीके से बाकी रकतें भी मुकम्मल करो। यानी दूसरे के बाद भी आपने बिठाया और फिर उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़े होना। अब ये बिल्कुल क्लियर कट हुक्मी हदीस है जलसा इस्तराहत के ऊपर। लिहाजा सऊदी अरब के उलमा ने ये जो छोड़ दिया, मैं समझता हूं बहुत बड़ी बदबख्ती है। और यहां पर भी जो हनफी जो है इसको छोड़ते हैं सुन्नत को, बहुत बड़ी बदबख्ती है। और इस हवाले से जो उनके लेम एक्सक्यूजेज हैं इंशाल्लाह मैं उसको भी एड्रेस कर दूंगा। और ये मैं ये कहता हूं इसीलिए, और ये यहां पे हनफी उलमा और सऊदी अरब में भी कुछ मौलवी हैं, वो मतलब इस हद तक उनकी जुबान लंबी हो चुकी है, वो कहते हैं ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए थे, चूंकि उठ ही नहीं सकते थे, तो इसलिए फिर वो बैठ के ही उठते थे ना। अस्तगफिरुल्लाह तो बोली, यानी यहां पर आप सल्लम तो नमाज सिखा रहे हैं, आपने उसको ये तो नहीं कहा कि यार बूढ़े, जब तू बूढ़ा हो जाए तो ऐसा कर, आप नमाज का तरीका सिखा रहे हैं। और जलसा इस्तराहत पे हुक्म ही हदीस है कि बैठ के उठ। अब ये तो मतलब उज़्र खत्म हो गया। यानी आप सल्लम की जो हदीसें हैं बुखारी और मुस्लिम में कि आप बैठ के उठते थे, उसकी तो ये रद्द कर लेते हैं कि जी वो बूढ़े हो गए थे, नऊज़ बिल्लाह। तो या तो आप तालीम फरमा रहे हैं तो गुंजाइश नहीं रहती। दिल बेईमान थे हुज्जता टेर, जो पंजाबी कहते हैं कि अगर किसी ने बात माननी नहीं है तो जितनी मर्जी हुज्जतें निकाले, लेकिन असी अल्हम्दुलिल्लाह फकियां फिर नाल देने कि भाई जी उन्हें तो इस फकी का जवाब दो ना कि तालीम फरमा रहे हैं। इसलिए मुफ्ती अकमल साहब के खिलाफ मैंने एक लेक्चर दिया है, मसला नंबर 122। उनके खिलाफ से मुराद यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए उनके खिलाफ मेरे उस्ताद भी हैं। मैंने 1996 में जब मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के 2nd ईयर में पढ़ता था तो वाह कैंट के अंदर मैंने उनके साथ इत्तेकाफ किया हुआ है। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उनकी पॉजिटिव चीजों की। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इसको बयान किया और इस हवाले से उन्होंने मरदूद रवायतें बयान की, तिरमिजी से बयान की, इमाम तिरमिजी ने खुद लिखा ये रवायत जाली है, लेकिन बयान नहीं किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहा जी ये इमाम शाफी की हदीस है, सही ओ भाई ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ना इमाम शाफी दी है तो ना इमाम हनीफा दी है, ये सारे फॉलोअर्स ने, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। वो कहते हैं हमारे बुजुर्ग ये जवाब देते हैं कि आप वसल्लम बूढ़े या ज़ईफ या मरीज होंगे इसलिए बैठ के उठे। तो मैंने जो हदीस पेश की है बुखारी से 6251, उसको उन्होंने डिस्कस ही नहीं किया, जिसमें आपने हुक्मन तालीम फरमाया है कि बैठ और फिर उठ, दूसरे सजदे के बाद भी बैठ।
اس حوالے سے ایک جعلی روایت کے پیش کرتے ہیں جامعہ ترمذی میں 288 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے جب کھڑے ہوتے پہلی رکعت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل اٹھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں دیکھیں جی بیٹھ کے نہیں اٹھتے تھے, ڈائریکٹ پنجوں کے بل. اور ظالم ایسا ہے کہ امام ترمذی نے ساتھ لکھا ہے کہ اس حدیث میں خالد بن الیاس محدثین کے ہاں ضعیف راوی ہے, اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہے. یہ نہیں ساتھ پڑھ رہے, وہ لکھا پائی جی بہت کچھ ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ امام محمد مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں, اور یہ قادیانی ہمیں پیش کرتے ہیں. اور میں نے جو ہے مسئلہ نمبر 12 حیات مسیح اور نزول مسیح اور مسئلہ نمبر 127 بھی امام محمد مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ریکارڈ کرایا اس میں نے یہ حدیث بیان کی ہے, اور میں نے بتایا کہ یہ جعلی روایت ہے. اور سنن ابن ماجہ میں مین اسٹریم کی اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے. تو قادیانیوں بھی اپنی سپورٹ میں وہ روایتیں تو ہماری کتابوں سے پیش کرتے ہیں. تو اگر جعلی روایتوں کو آپ نے پیش کرنا ہے اپنے بابوں کو بچانے کے لیے, پھر ٹھیک ہے, پھر قادیانی بھی صحیح کر رہے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ دیکھیں بڑا خطرناک معاملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ غلامت قادیانی دیکھیں, وہ آپ کہتے ہیں اس نے مہدی کا بھی دعویٰ کیا اور عیسیٰ ہونے کا بھی. تو جب آپ خود فرما رہے ہیں سنن ابن ماجہ میں کہ امام مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں, تو وہ تو وہی ہے, آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ جعلی روایتیں سارے پیش کرتے ہیں, تو یہ ساتھ پڑھیں بھی. مطلب اتنی تو انصاف ہونا چاہیے کہ آپ ترمذی کھول کے پڑھ رہے ہیں تو بتائیں کہ جامعہ ترمذی 288 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں امام ترمذی نے کیا لکھا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس میں یہ راوی جو ہے خالد بن الیاس یہ ضعیف ہے. اسی طریقے سے اسی طرح کی ایک اور حدیث جو ہے وہ مسند احمد میں 2857 ہے, جلد 1 صفحہ 313 پہ. اس میں ابن لہیہ مدلس سے اور عن سے روایت کر رہے ہیں, اور امام ترمذی تو خیر ابن لہیہ کو ضعیف ہی مانتے ہیں, ہم ان کو ثقہ راوی مانتے ہیں, لیکن ان کی آن والی روایت پھر بھی سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. تو وہ بالکل جو ہے وہ روایت جو ہے وہ جعلی روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اچھا, اب آپ سنیں کہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل موجود ہے. میں نے آپ کو حکم تو بتا دیا, بخاری 6251. صحیح بخاری میں ہے 824 نمبر حدیث مالک بن حویرث سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ شخص ہیں جو کہ غزوہ تبوک کے بعد مسلمان ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ مہینے پہلے. مالک بن حویرث 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. صحیح بخاری 631 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خود سیکھی, اور انہی کو ہی آپ نے فرمایا تھا. صحیح بخاری 631 سلو کما رأیتمونی اصلی, دیکھنا نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند مہینے پہلے دنیا سے تشریف لے جانے کے اس صحابی کو نماز سکھا رہے ہیں, اور یہ جوان صحابی تھے. کہتے ہیں ہم چند نوجوان تھے, 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کیا, اور جب آپ نے دیکھا ہم گھر والوں سے اداس ہو رہے ہیں تو آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اب تم چلے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیج دیا. سلو کما رأیتمونی اصلی, صحیح بخاری 631 انہوں نے روایت کی. اور صحیح بخاری 824 نمبر حدیث میں ہے کہ مالک بن حویرث کچھ تابعین کو ملنے کے لیے گئے, جن میں ابو قلابہ بھی شامل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث ہمارے پاس آئے جس نے بالکل آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خود سیکھی ہے. صحیح بخاری 824 نمبر حدیث. تو انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی. اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد ہمیں جمع کر کے پھر نماز پڑھنے لگے, اور کہنے لگے میرا ارادہ نہیں تھا نماز پڑھنے کا, میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ تمہیں سکھاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. آپ کو گنجائش رہے گی؟ اچھا, اب وہ جب حدیث ابو قلابہ بیان کر رہے ہیں تو تبع تابعین کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ انہوں نے نماز میں کس طرح پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انہوں نے آپ کو سکھائی. انہوں نے کہا کہ ان کی نماز ویسی تھی جیسا کہ ہمارے شیخ سیدنا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی نماز تھی. یعنی جو دوسرے صحابی نے ہمیں سکھائی ہے, مالک بن حویرث نے بھی ہمیں وہی سکھائی ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ نماز میں انہوں نے ہمیں ایک امپورٹنٹ چیز جو سکھائی, جو ہمارے شیخ بھی کرتے ہیں, کہ پہلی رکعت میں جب وہ دوسرا سجدہ کرتے تو اس وقت تک قیام کے لیے دوسری رکعت میں کھڑے نہ ہوتے جب تک کہ بیٹھ نہ جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی چند کم چور تھے کہ جو یہ چھوڑتے تھے. کم چور تو ہر زمانے میں موجود ہے. صحیح بخاری میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع الیدین ہے امام بخاری کی, اس میں آپ رحمہ اللہ یہ روایت لے کے آئے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو کنکریاں مارا کرتے تھے جو سستی کی وجہ سے رفع الیدین چھوڑ دیتا تھا. تو اس زمانے میں بھی لوگ چھوڑتے تھے. وہ خیر ہے جی سنتی ہے نا, جس طرح کرتے کرتے جی وہ خیر ہے جی سر ڈھامنا سنتی ہے نا, ننگے سے نہیں پڑھو. سارا نے اپنی اپنی مرضی دیا سنتا نہیں ہے, اپنی اپنی مرضی دی چھٹیاں نے ہے تو سارے ہی ننگے نے اس ماں میں.
तो अब्दुल्ला बिन उमर कंकरिया जा रहा है, बरेलवी देवबंदियों को, हनफियों को तो नहीं मारते थे ना, उस जमाने में ताबीन ही होंगे ना जिनको मारते थे। मैंने रफुल ईदैन वाला पूरा लेक्चर दिया है, मसला नंबर 70P, जिसे शौक हो, 8 इल्मी पॉइंट्स मैंने उसमें बताए हैं। सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6251 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे के बाद बैठने का भी हुक्म फरमाते हैं, जो मैं पहले हदीस बयान कर चुका, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तरीका एक सहाबी तेजी से नमाज पढ़ रहे थे उनको सिखाया, फरमाया दूसरा सजदा करो, फिर बैठ जाओ और फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हो। और 23 नंबर हदीस मालिक बिन हवैरस से, वही जो गज़वा तबूक के मौका पर मुसलमान हुए, जिन्होंने हदीस रवायत की कि नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो, उन्होंने बुखारी शरीफ में 823 और 824 नंबर हदीस है, वो कहते हैं कि मेरा नमाज पढ़ने का इरादा नहीं था, लेकिन मैं तुझे नमाज सिखाना चाहता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ा करते थे। और उसमें फिर वो ताबी बताते हैं कि मालिक बिन हवैरस ने हमें बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा सजदा करके भी बैठ जाते ताक रकतों में, पहली और तीसरी में, और फिर दोनों हाथों पर एतमाद करते हुए, यानी हाथों का सहारा लेते हुए दूसरी रकत के लिए खड़े होते, या चौथी रकत के लिए, तीसरी रकत के लिए खड़े होते, हाथों का सहारा लेकर जमीन पर एतमाद करते हुए। लिहाजा ये सुन्नत है, ये जो हमारी तरह मशहूर है कि बगैर हाथ के सहारे के उठना चाहिए, ऐसा नहीं। और माज़अल्लाह बाद लोगों ने इतनी गुस्ताखी की, वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े हो गए थे इसलिए उठ नहीं सकते थे, तब हाथों का सहारा लेते थे। ये बात होती तो आप मालिक बिन हवैरस को कहते कि भाई ये जो मैं अमल कर रहा हूं ये मेरे साथ खास है, तुमने बगैर हाथों के सहारे के उठना है। माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबिले इत्तबा न रहे हों, और कभी ऐसा कोई मौका आता था कि आप बैठ के नमाज पढ़ी, ऐसा मामला तो आप साहबा को बता भी देते थे। तो ये बिल्कुल गुस्ताखी है ऐसी बात करना, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये वही बात है, मतलब फिरकावारियत की लानत है जो पड़ गई है।